Karon magduwa may guide insect na pod. So, of course, na tay kauban na si Nini ug si Pia. So paghapon nag-send ko video nga magduwa may ugma. Murag gahapon to no? Oh, gahapon. So karon buhaton na namo. Promise is a promise. Na was Pia guys. Oh, si Nini guys. Oh. Among duan of course hide insect jor. So, dahil kung kisa'y hagog yapon, siya gyapon hagog. Dahil, no. Kaya waman to was gabi. Bro, siya man. Ay, no. Ikaw man to. Ako di ay. Oh, gabi eh. Ikaw tayo unang kita niya ako. Atong niya. Okay, fine. Bye. Sa amin niya ako video. Kulang ay kabaw mapa ko. Ano sila gabi putahan? Tago na mo. Guys, so mo tago. Kini. Red ko. Mana niya mo guys. This is our house. Dali kay gamay ra paging oras. Hurry up. Mana? So guys, karon nga duwa na mo guys. Of course, please subscribe. Check. Nahug ang cellphone. Nahug akong cellphone. So, again, please like and subscribe. Kung gusto mo makakita og live, iabot ni og 50,000